Sagmamano ti masida po. Nalakalan, sir. Ni, nalakalang ka no ah. Madam, mano ti bayadan me? 192 lang, sir. 192. No, police, sagmamano. Nakayon ta mangan tayo apo. Morning po. Ay pag nga bigat ka no. Wala na, good morning. Sagmamano ti masida po. Nalakalan, sir. Ni, nalakalang ka no ah. Apay taga ano ka, madam? Sabiala. Ni, taga Isabela. Big shout out ka dagiti taga Isabela ah. So may kayo nun ta kitaan tayo dagiti niluto ng masida. Pakitam boss, pakitam. Ano to yung madam? Uy, chicken curry yung nagimasin. Daytoy dinardaraan. Isaw. Nga bagis ti Baboy. baboy. Daytoy Apritada. Pork. apritada pork. Ni, adto ti pinapaitan nga Paka. baka. Kakali. Dapat ti na adobo nga utong. Kanya pa isa pula yung Ilocano ka. Ni, dapat log kan hotdog kan tuyo. So, yun ta gumatang tengor di pamigat tayo guys dito ay paglakwan ni at anong nagano na Test. ha Ate test. ni Ate Tess. Parang malungkot si Ate Tess kasi na malididay ka Ate Tess. Madi. Order kami karod ti dinardaraan nga isaw. Kan dito gaya mo karabasa guys oh. Karabasa nga nasagpawan ti ikan nga prinito. Tama ba? Tama? Ay tinapa ka mo, tinapa. Ayan. Ikam ti ko sili na ate. Ikam ti sili na nga green. Green. Sige, sir. Ayan, dagiti pada nga Ilocano nga dadti malati. No kahit yuti mga tinalaka. Naimas ken nasustansya. Yuti la ang Leong Ginto, corner JB Rojas. Ayan, nagpaunag. Ate ini, sir. Nagpaunag. Nay. Sagpaman na ito madam. Oh, dahil guys, oh. 70 pesos with rice ate. Wala pa. Ay, amang pekan rice na 70 pesos. Pero okay mo din, sige. Sila na. Sila na. So paano guys? Nay, ibulungan. Mangan tayo pa eh, di pambigat. Dito yung jakadwak nga Ilocano. Ano order mo? Ay, Ate ini, sir. dinardaraan. Ikaw man ti kuha na madam, ti duwa nga tuyo. Mas lakit ko mangan ti tuyo tata. Nagpasti nga kami dirabi eh. Ha? Mama, may bus dahi ta. So, ado pa iti sa bali nga pagkatangan nito yung dahito iti so kita yo. Ta, kwa? Maring ma-discountan tayo. Di man sabaw mo, madam. Ay, Tagalog pala to. Tagalog si madam. Yung sabaw, ma'am. Sabaw. Yung sabaw na pinainit. Na may halong, may halong luya. Ohoy, mga antayon, kakabsat. Dahil ito iti pamigat tayo taktangag sapa. Ayan mga boss, kadwak ni ko Sir Banggawan, PSSG. Hello, good morning. Tagano ka? Bang Kalinga, Pasil. No, shout Kain out. ba tayo? Shout out kadagiti taga Kalinga. Pasil. Kalinga Basil ka no. Oh, mga antayo apo, dati kami oh. Masida. Ken big shout out mat kadagiti taga Ilocos Sur, especially dita ili mga sinait. Mga antayo apo. Ano? Basta Ilocano. Pogi. Araki. Siyempre. Ay, sus. Nalipatan na. Bye-bye, kakabsat. Yun guys, nalpas ka mga nga no. Magandang tagbayad tayo. Kaya nagbayad tayo, kaya naman. Pagkitang nila kayo. Umahan nila kayo. Ay. Pangalan. Damagan tayo no, manuti bayadan tayo, guys. Madam, manuti bayadan me? 192 lang, sir. 192. No, police, sagmaman ako. Nangingina. Ni! Joke lang. Tayo lang inyo na, police kami. Joke lang. Sulay so. Ha? Sulay so. Ay, sulak ka nga iso. Awan discount na, no, police. Sulak na double na, police. Kita ka niyong masep. Ay, ano? 192. 192, keep the change. 200 latan. Thank you. Agad nila kayo, makatay.